ассалому алейкум духтаро, тамошобинои канали мо Павхарои меҳрубон. имрӯз дар навори мо духтаро распродажа шудестай. ҳама каса хуш омада ба канали мо тамошобино. размерои куртои мо 46 то 56 мераванд духтаро. ё двойкоан, паплинан, паплиное ки гирбишинои нав буромадан ку гулои гирбишини даври пеш ҳамаи фасонора паплинош овардагим. Двойкан куртапоча барои тобистон беҳтарин вариантай. размерошон 46 то 56 мераванд. нархошон 1500 рубли штагия. успед кунен заказокотон оформид кунен. мо дар шаҳри Москва қарор дорем. доставка ба тамоми метроҳо дорем. марҳамат барои заказ кардан. рақамҳо дар рӯи экран мебошад духтаро. навори моро то охир тамошо кунед. касоне ки нав омадан хуш омадан, подписатсия кардан ва лайк мондана фаромӯш накунед духтаро. видеоҳои мо давом дорад. хай бо мо боше. تنها میروم بچه روشنی میکابم گاه گاه جانم در حالی عذاب است و مثلی به سرپناه گریزان از غم و دردم کجایی یاری نامردم پیشی پای تو چون گردم ولی دورت بگردم روشنی کوبراهه افتادم تگی چاهه خستم از همه دنیا رسته از همه دنیا کوچراغ زندگی کوچراغ در زندگانی کو یک دانه نیهانی دستی ما بگیرد گاهه براره دستگی چاه